22 Maliens nyuma sera Amérique amno ba bela jeli fo ala kan kanu to nyogona ala kan to nga ko ke mumba autegena Maliens ala ka barka do malila vraiment nison jara séjour jara a jara ba foko libarani be bela jeli fo Maliens mali to de bena jaka taka fe sisam no mena fin do fo ayana ka bo aklima Français ka CEDEAO France et Macron gouvernement kura mi sigi samno Macron gouvernement d'abord parce que France plan A qui contrôle non ma marché avec un plan B avec un plan C si ça France tenté kaban kele ni diagoya et ni bagabaga au chima marché ça Jean-Yves Le Drian musomi Jean-Yves Le Drian remplacé Mbalimao muso yé formation piri yere di muso yé Jacques Chirac voilà muso yé to ko fleko Caroline Colonna alors que Jacques Chirac comme ministre di si ça beba do Jacques Chirac ko to président là o kumbe africain negendi nous ya keni kele nous desrana uba a keni diplomatie et ça aba et ça non uba embargo bon malika si ça maintenant comment mon fo c'est le politologue qui vous parle depuis les États-Unis New York msera nyuma sera amno Maliens si ça français desrana kele là Jean-Yves Le Drian desra ka Assimi genga boy ka Shogel genga boy si ça Macron Jean-Yves Le Drian gen krefe uba plan flana jume ça non uba nege de ça France bena dia de ngini Assimi fait si ça uba essayer na foni malika ben embargo be boy ka embargo toy Mali baga frontière be contrôler mo cité dum ube embargo boy si ça ni embargo bora Mali kuna si ça non ola mo be do mo be bo mais amba fo autorité de transition mo ngena embargo be na bon malika ni da fangena ateme embargo be bon malika ante kalokelen ka bule ni fe vraiment do la de ngeni ni ala sonama embargo be na bon malika mais ni embargo bora malika Assimi ki kolosi ube na dia de ngina fait ça ubuka mo ko pion na do ça no Mali côté bela ça frontière da la ça no commerce be marché na man kolosi ube na espion de ka Mali fasi ça no ka tla karani kuere tukuni Koubene anga surasu genga bo fangala. Voilà le nouveau plan qui est là. Ne reflète à fangana de aya seba kada de. Ambarugo boto be flan kuna. Président Assimi ki kolosa ere la de. Franci ele metoko ka chade. Bilay talambe ka tié de fangana. Anya metukuni ko drone baishar ni Turki ka drone do ni Sadio Camara anga ministre nyuma na tara san Turki. Uyo dengoro de fere Niger fana masisa. Jamana fe be Mali kere fana obeka be de armée sisa no. Ou bien embargo bo ankuna nous embargo bo ici ça contrôle be doya Maliens ma fo alhamdulillah embargo te blé mais aba fo anga autorité de transition mo ngena uku aklito ou yerla embargo botola de ou ba essayer ça no kana mo idée ka espion na do Mali konana ko commerçant do de ou bien fait do de ibita sura be abe espion de abe service secret de baka tien de fo ngena ne ba to c'est-à-dire que to be fait to na ne ba be do ne se ko tungara hakli be muna bidoro France ke na sarato ono de ka fenye ede donc afo Malien de bela jele ngena be worom nabi Mali mogo be beka bulu fra beki teke di nyogoma est-ce que tu as vu beki bolo di nyogoma ni be bolo di nyogoma sanno ambe Mali mbobulu la na Mali mbobulu la sanno gazi manfi et ressources manfi gazi dron gazi naturel même Mali la abe Mali fambeta abse ka Mali électricité di Mali makadi fambema ma a exploiter de madame à 100%. Abaya yo dongo uye utara ko beta forage si woro dola dro utara beni gazi a forage re photo ka nasoro ya woro la donc Francis ça Francis ba ministre ou changer makoro mena do Assimi negen de la sa makoro mena fa Assimi na bon ambe kelenye anambolo di nyoma amba ketan Assimi kana makoro na de ali makoro yingunu ma duguma kika ya fama kana makorona billahi nebe to abudo ni to keleke to ka cha ni to yi kelani bagabaga yi no ma marché abake aéreke ina pa tiri de e sisa uyo de ke kana fila koy uye kana fi bombardé 1980 wakati na u desra kana fila uye tiriya keni kana fi ko nyuma ka kana fi nege kana fi bena abeta Paris abena Amérique abeta Europe uye kana fi tolo ka rébellion wulu ka kana fi faga 1 ni tubabu malo foka dien du golo meleke ate yafima awata dabla fana hal ute aladon uta kiradon ute sege ute nyina awata dabla de courage mbula halate indiena courage indien de be français la uta ko indabla de mo fanyana bide donc ka fo Malien do nyina anga bo distraction konana ambe ka mbolo di nyokoma ambe ka yafa nyokoma mais mena kuma flana mfra fo président Assimi nyina
France bena dia ɲini na ɲe san mɔgɔ minnu fana bɛ Mali la n'u bɛ France ka baara la i b'a ye a bɛɛ bɛ balle bila terre la sisan a bɛɛ b'a fɔ an ka transition dɛmɛ an bɛɛ ye kelen ye Asimi hakili to i yɛrɛ la dɛ an bɛɛ ye kelen o tiɲɛ dɛ mais mɔgɔ kɔlɔsi dɛ France ye o France ka tubabu ka pion minnu b'an ka dugu la o u bɛɛ bɛna balle bila terre la sisan u bɛɛ bɛna kɛ i n'a fɔ u ka ɲi u bɛɛ bɛ Mali fɛ an bɛɛ ye kelen ye an bɛ Mali ko la o ka di ne yɛrɛ ye dɛ ne yɛrɛ ka laɲini o dɛ mais kɔlɔsili kɛ dɛ kana da mɔgɔ si la Asimi kana da mɔgɔ kelen na donc a ka kɔlɔsiliw kɛ Sɔrɔsiw a ye kɔlɔsili kɛ dɛ France bɛ na ne ka plan B de sa a ye plan A kɛ o ma marché sisan a bɛ na ni plan B de o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la min ye gazi ko kuma fɔ a yɛrɛ ka gazi lajɛ ni ye gazi de ka bɔ Mali dugukolo jukɔrɔ tan ni ye gazi de ta gazi voilà an ɲɛ b'a la dɛ ni ye gazi de voilà bon ni ye gazi de ka bɔ Mali dugukolo jukɔrɔla la u bɛ taa san nɔ u bɛ gaziw de bɛ ka bɔ Mali dugukolo jukɔrɔla la san nɔ ka ɲɛfɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ɲɛna Mali bɛ yɔrɔ min na bi ressource naturelle bɛ Mali dugukolo kɔnɔna na ka taa gazi la ka na bila sanu na ka na bila uranium na ni Mali y'o bɛɛ lajɛlen exploiter daminɛ don o don Mali bɛ tɛmɛ hali Dubaï a bɛ ka boli ka taa Dubaï min nɔfɛ Mali bɛ tɛmɛ Dubaï la Mali bɛ tɛmɛ Faransi la donc ka ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna n'an bɛ fɛ Mali ka kan ta ye n'an bɛ fɛ ka Mali diya bɔ ka Mali tulu bɔ Maliyɛnw an k'an jija dɛ ani Faransi ma tila kɛlɛ na dɛ n bɛ segin kuma in kan an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛɛ ka yafa ɲɔgɔn ma an ka ban Maliba kura in lajɛ mais o tɛ Asimi o k'i ni bali ka kɔlɔsili kɛ dɛ i kɔlɔsi dɛ ministre kura minnu talen filɛ Macron bolo Macron bɛna essayer k'a bɛ nin nɛgɛ de Macron bɛna k'a bɛ teriya kɛ nin ye minnu fana bɛ ka Faransi ka baara kɛ Mali kɔnɔ u bɛɛ bɛ balle bila terre la sisan nɔ u b'a kɛ i n'a fɔ an bɛɛ ye Maliyɛn ye an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bilayi u ka planiw b'u bolo ne m'a fɔ i ka mɔgɔ kɛlɛ dɛ bɛɛ yelen don bɛɛ ŋaniɲɛ yelen don mais an bɛɛ ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o fana ka ɲi awɔ mais kɔlɔsili fana ka k'a la o de ɲɔgɔn tɛ donc o yɔrɔ bannen o tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la tuguni balimaw an bɛna mun ɲɛfɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen na Mali wasara bi Mali wasara sini a yɛrɛ k'a lajɛ Afrique du Sud mɔgɔ de bɔlen bɛ Afrique du Sud bi k'u tɛ Faransi fɛ bi u tɛ Faransi fɛ sini aw n'an ka jango lamɛn ɲɔgɔn fɛ. The French colonialists banned food, killed cows, and destroyed buildings and books. The former colonies of the French regime. Sud-Africains de fana bɔlen filɛ Faransi contre la ko Faransi ka fara ka bɔ Mali la k'olu bɛ Asimi soutenir koyi Sud-Africains de bɔlen filɛ k'u bɛ Asimi soutenir koyi a yɛrɛ ka kuma in lamɛn dɛ Sud-Africains de bɔra ko Faransi de bɛ k'an ka wariw suɲɛ ko Faransi de bɛ k'an ka sanuw suɲɛ k'u b'a fara ko ni Faransi ma fara ka bɔ Afrique la Afrique du Sud olu de fana bɔlen bɛ Maliyɛnw Faransi contre dɛ a filɛ nin ye a marche filɛ nin ye. The French colonialists banned food, killed cows, and destroyed buildings and books. The former colonies of the French regime, such as Gabon, Mali, Niger, Senegal, Benin, Togo, Burkina Faso, Congo Brazzaville, Ivory Coast, Chad, Central African Republic, Equatorial Guinea, Cameroon, and Guinea-Bissau continue to use the franc currency, and their monetary policy are dictated by the French Central Bank. France continue to maintain strong and ko Faransi bɛ ka wari de ko wari an bɛ wari fɛn fɛn dun Afrique du Sud mɔgɔ de bɔra ka marche kɛ bi ko Mali bɛ wari fɛn fɛn dun ko Mali ni Sénégal ni a y'a jamanaw cité ko anw vraiment ko an bɛ ka wari fɛn fɛn dun ko Faransi de bɛ ka wari in dilan ko Faransi bɛ ka anw exploiter ko Faransi ka bolo bɔ an kan na ten sa k'an ka lafiya Sud-Africains mɔgɔw de fana bɔlen bɛ bi k'u bɛ sa Asimi nɔfɛ Malimaw Asimi ni Sogɛli Ala ka barika dɔw la an y'o de fɔ de Maliyɛnw bɛɛ k'i cɛsiri dɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la Malimaw n taalen Mali la Sogɛli ye cadeau dɔ kɛ n ye fo n ka bonya da Maliyɛn kɔrɔ Sogɛli ye nin livre de di ne ma Sogɛli ka livre in sɛbɛnna depuis 2019 ni ma fili Sogɛli ye livre de politologue ma n taalen Mali la an ɲɛ b'a livre in na les rébellions au nord du Mali les origines à nos jours Sogɛli Kokala Maïga n balima a filɛ nin dɛ livre in filɛ nin ye Sogɛli Maïga ye nin livre sɛbɛn voilà ne y'a ka livre fɔlɔ ye a ka livre filanan filɛ ko la faillite de l'état malien les origines les responsabilités les pistes de solutions ne ye Sogɛli ka livre filanan de ye a y'o fana di Segu Tunkara ma n taalen Mali la vraiment merci beaucoup le premier ministre Sogɛli Maïga vraiment accueil ɲɛna bɛɛ accueil Mali kɔnɔ n bɛ Yɛrɛwolo Debu Siranpara mɔgɔw fo n bɛ M5 mɔgɔw fo n bɛ Roi 1212 Sualabaya Aïdara Mali mɔgɔ ba caman bɛ yen peut-être n hakili ma to minnu tɔgɔ la o vraiment bɛɛ y'i seko kɛ n ka famille mɔgɔ bɛɛ fo ani Kitakaw
Mbe Kitakaw fo, ka Segukaw fo, ka Kidalikaw fo, ka Bamakokaw fo, ka Tombouctou, Gao, Kouchala, Dugu Sigaso, Buguni, Mbe Bella Jele fo, ma foli be Malien den Bella Jelengi. Vraiment, alaka baraka do Malina. Mali mena dia de 600. Aya blau kuna, jamana babulu, jamana bade bambulu bi. Jamana dente Mali bulu bi de, jamana belebele bade be ambela jele bulu bi. Donc angan tege, ambekan tege dinyo manga jamana isubi de. Anana yere keleke, ambeka blanc kuna kafo, ani munu me kelano e Francie. Francie ma kelen dabla de, awa Francie te feka kelen dabla. Francie ga plan flana nyo fo angenantena a répétition ke de tout le temps. Mais mba fo angena bi. Ani Francie ga kelen, abe 100 keme de kesina. Francie te farana, ani Francie be 100 keme de ke kelena. Ko irisu bena nga teresra o befana bo. Ko bena terrain bo ka bo Bamako fo Conakry, ko o plan bebe kanadje. Ko irisu bena technicien do blakana Mali kono. Ate Alice ateme da semaine prochaine irisu do bena Mali kono. Ka anga teresra kanga glan chogomi, u bena plan na je ka devi la je chogomina, u bise ka anga teresra o glan chogabina, u bara o bena ke ne ala na kira sonama. Ka nyafo Malien bela jelengena, ambekan teke di nyoko manga transition mogo demu ka bara la. Ne ala sonama bara in bena na nya, bara in te nya fo anga keni confiance konadi, fanga ken détermination konadi, fanga bolo di nyoko ma anga na mogo shi fra. Anya metuguni bi kanga anga premier ministre Choguel Maïga ka e fendo aye atara Tour d'Afrique la bi aye bara do ke no mu Union africaine fengen ni to ngamba fo bravo premier ministre aye premier ministre Choguel Maïga et premier ministre voilà premier ministre docteur voilà premier ministre docteur Choguel Kokala Maïga donc ani jawo fana itege ni nyoko mabi ne o royo jarane kosobe nina image de Kadanye les 5 colonels plus le premier ministre anga miseli tangu kala amunu fara ubede fala ubede be bala Malien séjour jara ko jugun segu tumara nison jara ngo salim bali sigira Mali konoya vraiment même Malien be fou Malien ala kanan kaw ma fisiri wali wala ayem bunya fon kashira ayem bunya fon taro miseka munke wallahi mfana be ala de deli mmalo lembe ingenelembe parce que aye wora ku de dine ma 600 quoi n'était fait donora ne kaw jigila tege quoi ayam bunya wallahi bilane kuntara ngone Malien mene fait en tuwala mais ala kan to nyogonye ala ka baraka do Malila fanga manko no transition ala ka baraka do transition na ala kana baraka do français la dien kono mo be français no fe ko figa ngani français en fait ala ka tigi dese ma fa ala ka ko jugu ka tigi la de ma ala ka tigi be dese Malien anga kenyo fe wallahi jamana in kelen de bambulu jamana nyuma pa de bambulu jamana barakalen de bambulu mais anga njija toujours anga jamana mine nan bulu fly Malien ayam bunya de billahi halibi manyina oko mais avion kono kana be kasila tellement oyam bunya nte se kali bo kare koloni mo jama mana al kunte ko segu tungara be to no fe a kunte ko segu tungara nyogonte a kunye ne kewalidi awa nete jama nyinaye nete jama ferilaye agenda kashelen tene bolo ne to segu jamun tungara awa me maliko keledla mo si jugwa tengono ali munu te fembe do kuye munu ya ese ko fuka nye ye ko flala me do kuye ala kunu ke ye ko flaya ala ka hakli nyuma dambela jelima vous savez arama debe kokola akeni ikono jeya ni ikono jeya bila be sekete malo wallahi ala nete mo ko dafalende ali shirine be se ka fili mais machi dafalente mais aye juru de donna Malien bila aye juru donna wallahi bilahi juru de donna ala kana to ngaw malu je kono ala kana to ne segu to ngana dade afo onyena ngo abala France sini ne katla ka ngo vive la France ala kana ntako ala kana ntake chaku sigi jan tan ngona si vraiment menga linka absa ga erreur bi se ga nga combat ordo la mais ni fen ke na mai ni dola mo fana gasila be ka ya fama ngi demsende madafa nte fen be fana don même be fengele ngeni don be disi gosino bi wallahi malika dimi Malika dingede mogo sitise mese kan disi goshino de kan disi goshino yi nte milliardaire nte millionnaire yi ntoko segun jamu tungara Malien be saw no fe wallahi billahi ala kana foyi kawla Malien kayo Malien zone a kalabantiu amogo nyuma amogo jugu amogo sugu mbaw befe mais Malien mogo nyuma de kacha wallahi ala ale munu ale kaso boba buzumba nga do ba be ale munu be fe segun tungara yele aka tunu circulation na segu tungara ka yele menga doba bela jeleni ala ka barka dum bela jelena ala ka herake Mali ala ka herake awna awnye ala ka barka dum Mali la o de kumembolo ka nyafo bela jelengena aye juru dona ni ala sonama
juru mais ala deli nta fo de parce que kuma est todeli mais ala kana to ngaw bo aw jigi koro ala ka an jigi to nyogona ala ka tena kuroya ni nyonche ame nyogomolo c'est l'union qui fait la force. Vive Assimi, vive colonel Wage, vive colonel Modibo Kone, vive colonel Sadio Kamara, vive colonel et vive maréchal Assimi, vive le général 5 étoiles, docteur Shogel Kokala Maïga, vive la transition, vive l'union sacrée entre tous les dignes fils du pays. Malien, faut être franc, ala ka baraka do malla akambe.